प्रिय दर्शक बंधु आम सिद्धार्थ भक्ति परिवार तरफ आपण मानक समस्त को शुभ अभिनंदन। प्रतिदिन भली आम गहण अच्छी श्रीमंदिर से अनन्य सेवायत जे कि मान गोविंद आपट महोदय। मान गोविंद आपट महोदय आपण को आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा एवं आपण आम गहण रही एजावत 20 अध्याय पर्यंत आमर श्रोता मान को श्रवण कर सारे। आसतु आरंभ करवा 21 अध्याय। 21 अध्याय। नारद वाक्य कर्णे शुणी से पृथु राजा नृपमणि बोलंती शुण मुनिवर तुम्भे कहिला धर्म सार कार्तिक व्रत धर्म बड़े आउ कि अच्छी रवि तले से कथा जानी थिले कह जगत जना दुख दह मुनि बोलंती धर्म अच्छी कार्तिक व्रत फल भक्षी। मुनि कहती धर्म अच्छी अर्थात नारद देवर्षि नारद को भगवान तृतीय अवतार नारद को पृथु महाराज जे कि पृथुमत्स्य नवम अवतार भगवान अर्थ नवम अवतार राजा जे पृथु सीए नारद को पचारुचंती हे मुनि आपण जहाँ कहिले बहुत सुंदर सुंदर कथा मान कहिले एवं मोर कर्ण मन ध्यान मुन चैतन्य ये सबु किछि पवित्र हो गला किंतु एबे आउ जदि किछि अछि ताहा मते श्रवण करांतु। अर्थात देखंतु कार्तिक महात्म्यर कथा जी शुणुचंती तांकर आहुरी शुणिबाकू आग्रह बढ़ी बढ़ी चली नाई कि वास्तव रे भगवान कथा सैया थरे जी माने तांको कथा एमिति उदाहरण कौन देवी मु तो से कथा बुझी पारनी। आप मिठा खाती तो सहजे मिठा प्रिय राबिड़ी फेबड़ी मिठा प्रिय जहाँ भी हो तार मूल कौन चीनी 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 हो किंतु विशेष भाव में गुड़टा ठीक गोटे कथा कहूँ मु गुड़ बा चीनी जेकोसी शर्करा जातीय द्रव्य हो ताकू आपण लुचेकी खाइले मिठा ताकू जदि समस्त आगे देखी खाइबे मिठा माने ताकू चोरेकी खाइले मिठा ताकू जेमिति खातु तार धर्म होची मिठा। तेणु भगवत कथा महाप्रभु कथा ये कार्तिक महात्म्यर दर्शन या आकु जेमिति भी आपण श्रवण करंतु एकांतरे करंतु किंबा सर्वसम्मुखरे करंतु सर्वसम्मुखरे करंतु फल ठीक सेया। दुई रे आपण शुणेबे अन्य बेले कार्तिक महात्म्य शुणेबे कहबे थाउ आउ अच्छी 6 मास 9 मास किंतु कार्तिक मासरे शुणिबे आ कार्तिक मासरे शुणिबा आ शुणेबा उभयंकर भाव मध्य अलगा। तेणु मु आउ डेरी करबिनी आसंतु पुणी जिबा कोन कहउचंती नारद भगवान। नारद उवाच से कथा शुणी महारथ से कृष्ण वेणी नामे तीर्थ से पुण्य तीर्थ आदि मासे रोहिणी प्रथम दिवसे जे स्नान करे कावले कृष्ण सुमरी प्राप्त काले सकल पाप क्षय जाई कार्तिक कृत्य फल पाई अम्ते लवहि विष्णुपुर जावत रवि निशाकर तावत आउ विष्णु आले से कृष्ण वेणी तीर्थ जले एवं त नारद वचन शुणी संतोष पृथु मन पुणे पूछई नर ना भूमो नेमते एवं त पुण्य तीर्थ जेहु पूर्वे से पूजिला काऊ से कथा कह महाजति दुर्लभ तीर्थ पुण्य रीति। एठी गोटे सुंदर कथा हला मानु बाबू आम भारत गोटे तीर्थभूमि भारत भली तीर्थ अन्य कौनसी माने देश नुहंती काहींकी ना आम भारतटी वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ देशानांग उत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मैथळे। अवश्य एक कथाटा द्वितीय भाग कथा प्रथमे कहीदी प्रथम भाग कथा टिक जा त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या तन्मध्ये भारत श्रुत तन्मध्ये उत्कल धन्या तन्मध्ये पुरुषोत्तम कथाटी कौन है तीन लोक कथार स्वर्ग मर्त्य पाताल ये तीन लोकंक भितरे श्रेष्ठ लोक होउछंती किए से मर्त्य लोक। एई मर्त्य लोकरे समस्ते निज निज कर्मर फल को भोग करी किए स्वर्गलोक किए गोलोक किए शिवलोक किए जक्षलोक किए शिवलोक माने किए वैकुंठ लोक इत्यादि लोक को प्राप्ति हुअन्ति। तेणु करी
देवता मानकर पुण्य क्षीण परे बा भगवान जदि कौन सी लीला आरंभ करने को इच्छा करती तेबे यही मर्त्य लोक को ही अवतरण करती। तेणु तीन लोकरे पृथ्वी होउचंती श्रेष्ठ। तीन लोकरे जदि पृथ्वी श्रेष्ठ हेले ताहले येठी पुणी से पराशर संहिता कहती तन्मध्ये भारत श्रुत अर्थात वेद वाक्य होउचंती किए से वेदरु भारत ता भितर तीन लोक भितर भारत होउचंती श्रेष्ठ। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या तन्मध्ये भारत श्रुत अर्थात वेद कहते भारत श्रुत तापर ना तन्मध्ये उत्कल धन्या ता भितरे आम उत्कल बा ओडिशा होउचंती ता भितर श्रेष्ठ। माने चिंता करंतु तीन लोकर हृदय भारत भारतर हृदय ओडिशा तन्मध्ये पुरुषोत्तम बढ़िया कथाटी आपण कहले। अर्थात कौन है ये ना तीन लोकर हृदय भेतले भारत भारतर हृदय ओडिशा ओडिशार बा उत्कल ए उत्कलर अनेक ना माने कई ओडिशा कई उत्कल उत्कलर नाटी केते सुंदर नाटी आज तो कार्तिक महात्म्य आलोचना होची मु आपन काली बसई देछि कि तथापि ये उत्कलर नाटी आमे जानिमा काहेकि ना महादेव दास उत्कलर जने अनन्य कवि अनन्य सन्थ दुईटी ग्रंथर सम्मिश्रण को से भल भाव में जांचा परखा करिकी से भली भाव में लिखिचंती से भली बोधे अन्य के लिखा माने आम अन्य ओडिशा बाहर के लिखा समकृत नुहंती अनेक गुड़े महादेव दास लिखिचंती महादेव प्रसाद रु ही ये ग्रंथ लिखा जाइछि। सेथिरे कथा आसी कौन ना तीन लोक भितरे जेतेबेले भारत रहिले भारत भितर ओडिशा ओडिशार अन्य नाम केमिति प्रथम देखंतु आम देशर प्रथम नाम होछि माने आम उत्कल राज्यर उत्कृष्ट कलार देश उत्कल या ना होछि उत्कल चोल कोशल कलिंग ओड्र ओड ओडबिस रु ओडिशा ये सबु जाक दर्शन कौठु ना ये होछि माने सबु कृषि जातर प्रतीक ये नाम गुड़िक आम देशर कृषिर प्रतीक। पुणी उत्कल केमिति ना ध्रुवंक पुओ उत्कल ठारू आम देशर नाम उत्कल अर्थात ये समस्त भितर पुरुषोत्तम होउचंती हृदय। उत्कलमणि गोपबंधु मध्य सेही कथा कहिसंती। परे आमे आसिले ना वर्षाणां भारत श्रेष्ठ 9टी वर्ष कथा आसे किम पुरुष वर्ष भारत वर्ष 9टी वर्ष कथा आसे 9टी वर्ष भितर श्रेष्ठ वर्ष कह जाए भारत। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशाणां उत्कल श्रुत से सीधा आड़े साड़े न आणिकी भारत जदि वर्ष हुए देश होउचंती उत्कल देशानां उत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितले गोटे पदरे छिंडे देले उत्कल भली देश माने कौन से स्थान रे नाही महितले पृथ्वी रे देश नाही उत्कल एभली एक देश। उत्कलमणि गोपबंधु से सुंदर भाव में कहले भारत मो देश ओडिशा प्रदेश पुरी मोर जिला नाम सर्वतीर्थ मध्य राइजे विख्यात जही नीलाचल धाम। भारत होची मोर देश ओडिशा मोर प्रदेश पुरी मोर जिला ना सबु तीर्थ मध्य श्रेष्ठ तीर्थ किंतु जदियो श्रेष्ठ तीर्थ श्रेष्ठ माने कौन करती बा ज्येष्ठ माने कौन करती बा वरिष्ठ माने कौन करती एमाने कनिष्ठ सहित समभाव सदाबेल आचरण करती समस्त को भल पाती समस्त को स्नेह दियंती से कहती जदि युद्ध करने को अच्छी क्या सहित जदि भाई अच्छी ताहले युद्ध को आगे जा यदि भाई नहीं कली तकराली को युद्ध को आगाना भरोसा ना तेणु आमर एठी कौन है ना अन्य तीर्थ माने एमाने समस्ते आंकरी सहित मिसी तेणु आज जो तीर्थटी कथा ये कहते नारद को पृथु पचारुंट से कृष्ण तीर्थ कथा कृष्णावेणी तीर्थ कथा ही आलोचना करुँच तेणु ये कृष्णावेणी तीर्थ कथा से पचारुंट माने आमे तो सब आम कथा कहीदेले ओडिशा कथा ये कृष्णावेणी तीर्थर कौन महिमा अच्छी आपण टिके शुणेबे। नारद उवाच
ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କୃତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍କର ସହିତେ ସକଳ ସୁର ମୁନି ତୁଲେ କର୍ଣ୍ଣୟ ଗିରି ଶିକେ ଗଲେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ରହି ପୂର୍ବେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଧି କୃତ ପୂର୍ବେ ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବେଦବର ଭିଆଇ ବହୁତ ସମ୍ଭାର ଭୃଗୁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣେ ବିଧାତା ବରିଲେ ଆପଣେ। ବିଧାତା ବରିଲେ ଆପଣେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା। ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବରଣରେ କିଏ ଆସିଲେ? ବ୍ରହ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ। କର୍ଣ୍ଣୟଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା, ସମସ୍ତ ସୁରମୁନି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବଦେବଦେବୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। କେଉଁଠି? ନା କର୍ଣ୍ଣୟଗିରିର ଶିଖରରେ। ଭୃଗୁମୁନି ଏଇଠି ଯଜ୍ଞରେ, ମାନେ ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହବ ତୁମେ ହିଁ ୟାର ପଟ ପୁରୋଧାର, ତେଣୁ ତୁମର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି, କାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୃଗୁମୁନି କହିବା କଥା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀ, ବୁଝିଲ କି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀ ତାହେଲେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ? ସୁରା, ଆଉ ଜଣେ ଗାୟତ୍ରୀ। ଇଏ 3 ପତ୍ନୀ। ସୁରା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବା କେତେକାଂଶରେ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଠି କଥା ଆସିଛି ପ୍ରାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସାବିତ୍ରୀ ତଥା ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ। ଏ 3 ଜଣ ଗାୟତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ହିଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବେ, ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ରାତ୍ରିର ଗତ ପ୍ରାତର ଆଗତ ବା ସକାଳ ଆଗତ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟାୟତେ ଇତି, ଉଭୟଙ୍କ ସନ୍ଧିକାଳ। ଏ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ? ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରାତଃର ଗମନ, ଅପରାହ୍ନର ଆଗମନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା 12 PM, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ଦିବସର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ବା ରାତ୍ରିର ଆଗମନ, ଏଇ ଆଗମନର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଜ୍ଞଟି ହେବାରେ କହିଦେଲେ ଭୃଗୁମୁନି ଯେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆବାହନ କରିବା ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ବଡ଼ ରାଣୀ, ତାହେଲେ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ନେବା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ମନା କଲେ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମାଆ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସତର୍କ ବାଣୀ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ 4 କଥା କରିବୁ ବର୍ଜନ, ନିଦ୍ରା ଯେ, ବିଦ୍ୟା ଯେ, ଆହାର ଆବର ମୈଥୁନ। ये 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ରୋଗ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମୂର୍ଖ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆହାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ରୋଗର କାରଣ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୈଥୁନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୈଥୁନ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧା, ଛୋଟା, କେମ୍ପା, କଣା, ଲୁଲା, ଲୁଙ୍ଗୁଡ଼ା, ରୋଗା, ବୋଗା, ମାନେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ ବା ନିଜ ଶରୀରର କ୍ଷତି ହେବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4ଟି କଥା ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
एठी विलक्षणवाद कौन आसूची विलक्षणवाद मानु बाबू यह आसूची धरी नियंतु कहा कहा समस्ते कहे यहाँ कहा कहा उद्दिष्ट कहलेनी ना या जड़े माने उचित गृही पाई जड़े नैष्ठिक गृही पाई संध्या बेले आमे कौन कले प्रथम वर्जन कौन कले निद्रा निद्रा जड़े लोक रोगी लोक से मेडिकल रु डिस्चार्ज हो आसी कि जड़े बुढ़ा कि बुढ़ी से सदा बेले शोईछन शଯ୍ୟାଶାୟୀ तांकु कहवा उठु सी तो आहरी अभिशाप दे बसबे तेणु रोगी मानंकु वृद्ध वृद्धा मानंकु बाल छोट पिला मानंकु एमानक पक्षे यह ग्रहणीय नुहे आ विद्या मध्य सैया विद्या यह केउ स्थान रे ग्रहणीय ना संध्या बेले विद्या न माने अध्ययन न करी भौतिक विद्या अध्ययन न करी आपण परमार्थिक विद्या प्रार्थना करि परिबे पुराण शास्त्र पढ़ी परिबे विशेष करी पुराण शास्त्र रे ग्रहणीय जिनस मधन आपण प्रार्थना करिवे संध्या समयटी प्रार्थना एकांत समय विद्या गला आहार भोजन कौन जड़े भोखिला लोक जदि संपूर्ण बिल बाड़ी काम सारिके आसीची क्लांत होईची ता पक्षरे ग्रहण तथापि आवश्यक नुहे किंतु जदि संध्या समय रे डॉक्टर कहते 6टा बेले यही औषध एतिकी बेले ही दब टाइम टू टाइम औषध खाऊची सी संध्या बेले ग्रहण कर भोकला लोक कृषिक लोक रही कि समय से रही खाइले क्षति माने नाई किंतु ये हूँ जो आउ गोटे मैथुन तो पराशरक दर्शन से स्वयं संध्या रात्रि सृष्टि कर देते किंतु मैथुनर कौन ये विकल्प ही ना काहारी कौन प्रकार विकल्प ही ना तेणु एठी कहगला जे भृगु ऋषि कहले जो भृगु ऋषि से भृगु ऋषि किए से ना भृगु ऋषि पाद चिन्ह को भगवान ग्रहण करिसेंती श्रीवत्स अंकित एमान जेउ चरणे नीति रुद्र पद्मजोनि भूलंती भणे दिन अच्युति माने रुद्र पद्मजोनि मध्य ताको पांतिनी श्रीवत्स अंकित एमान ए जो कथाटी आसिला ताहले एठी कोन होची ना भृगु मुनि को कथाटी रहिबो जेते दूर मोर विश्वास आम एत कथा हेले भृगुमुनि ठीक अंदाज लगे कहले जे ये घटनाटी संध्या जे सुरा से बड़ राणी तांकु बसैले संध्यारू ही आरंभ हो कौन जिन संध्यारू ही आरंभ हुए प्रातरु आरंभ हुए सूर्य उदय आरंभ हुए एवं आगू देखा कौ जान एथकु मोर बोल कर यज्ञ गायत्री नाम धर से प्राप्त काले दिने आदि संकल्पे सुमरी जदि यज्ञ होइब विधि मते जावत कर्म जता कृते ए वाक्य भृगु मुकु शुणे निश्चय कथा बोली जानी सकल मुनिशन मते विधाता सुमरिले चिते गायत्री नाम सुमरणे आसी मिलिले तत्क्षणे ब्रह्मंक दक्षिण पारुषे से देवी मिलिले हरसे तांकु घेनि वेदपति यज्ञ रे संकल्प करंती एवं त बेले देवी सुरा मने उत्सुक महात्वरा एमंत बेले देवी सुरा मने उत्सुक महात्वरा अर्थात भृगु ऋषि कथारे समस्त मुनि ऋषि माने सम्मति प्रदान करी समस्ते राजी हला परे ब्रह्मा आदि देवता माने गायत्री की स्मरण करने द्वारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री की स्मरण करने द्वारा गायत्री आसी ब्रह्मा को दक्षिण पार्श्व विराजिता हेले गायत्री जिते बसीचंती यज्ञ तो आरंभ होईची गायत्री मंत्र गुड़िक शुद्धपूत भाव में उच्चारण करने एकांत आवश्यक कौन सी भी मंत्र हो मंत्र जदि कहीं गोलाए मंत्र जदि कहीं भूल भाल पढ़ती ताहले पर जन्म तो दूर कथा यही जन्म में अंध हबार बहु सम्मुखीन माने समस्या अच्छी कह जाए जो माने मंत्र गोलांती पर जन्म से माने अंध हुंती जो माने बेसी शुद्धखोर होता शुद्धरे बेसी चलती सेगुड़िक अंध हुंती अच्छी आमर ये बराह पुराण ठार आरंभ केते पुराण अच्छी बहुत दर्शन अच्छी किंतु मंत्र मैंने केबे भूल पढ़ा उचित नुहे ये लिखा जाए पत्र तोड़ब मंत्र पढ़ी आ भाई जी मंत्र न जानी कौन कर ताली बाड़ी तीन ताली बाड़ी से मंत्र पत्र आ मंत्र तो सबुठ ओम प्रथम मंत्र सबुठ बड़ मंत्र बीज मंत्र ओम से किंतु यह न जानी लोक पक्षरे
ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଅଛି, ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ବଣା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଯଦି ବଣା ହେଇକି ଯାଏ, କେହି ଜଣେ ଜାଣିବା ଲୋକ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି, ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସନ୍ନିଧେ ମିଳିଗଲେ ଆସି କହନ୍ତି ସଭା ସବଦର୍ଶୀ, ତୁମ୍ଭେ ସକଳ କଥା ଜାଣ ମୋ ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ହେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭର ସଞ୍ଚିଲା ଜଗତ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ବିଧିମତ, ଏବେ ଅଧର୍ମ କୃତ୍ୟ କଲ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ନେ ବରିଲ। ଅପୂଜ୍ୟ ଜନେ କରି ପୂଜା ବିବେକ ପଣେ କଲ ତେଜ୍ୟା, ଯେ ଦେଶେ ମମତ ବିଚାର ଲଘୁତ୍ୱ ଜନେ ସୁପକାର। ସେ ଦେଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ହାନି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତିନି, ଅବଶ୍ୟ ପୂଜଇ ଏତେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ଶୁଭ ଏ ଜଗତେ। ତୁମେ କି ନ ଜାଣ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାରେ କଲ ବୃତା, ଏଠାରେ ଅଛ ଯେତେ ଲୋକ ଜଡ଼ର ପ୍ରାୟ ଅବିବେକ। ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଘରଣୀ ସେ ମୋର ସାନ ସପତଣୀ, ତାଙ୍କୁ ପତି ସଙ୍ଗେ ବରି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଚକରି। ଏଣୁ ଅଚେତ ସର୍ବଜନ ମୋର ସାପକୁ ଯୋଗ୍ୟମାନ, ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ସୁର ମୁନି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାପ ଘେନି। ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଅଷ୍ଟଦିଗେ ଏଠାରୁ ବହି ଯାଅ ବେଗେ, ସୁରାବଚନେ କୋପ କରି କ୍ରୋଧେ ବୋଲନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀରେ। ସୁରାବଚନେ କୋପ କରି କ୍ରୋଧେ ବୋଲନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜାରେ ବା ଯଜ୍ଞରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୁରା ବା ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତା ହୋଇ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ବଡ଼ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସାନକୁ ନେଇ ମୋର ସାନ ଶପଥଣୀକି ନେଇ କେମିତି ଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ମହାମୂର୍ଖ, ତମେ ଯଜ୍ଞ କରୁନଛ, ଏଠି ବିଘ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ରହିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଔକାତକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ତଳ ଉପର, ଉପର ପାଣି ତଳକୁ, ତଳ ପାଣି ଉପରକୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ହଲିବ ନାହିଁ କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ ଯିବ, ତଳ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଭଜୁଛି ଅଭୟ ପାଦ ତଳକୁ। ସେ ଅଭୟ ପାଦ ତଳକୁ ଆମେ ସିନା ସେତେବେଳେ ଭଜିବା, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଆରେ ଜଣେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ଜଣେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେବ। ତା ହାତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି। ତାକୁ କିଏ କହିଲେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା? ସବୁଠୁ ସବଳା ସିଏ। ଆଜି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କଲା, ସେସବୁ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ନ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଆସିଲ ଏଠି, ମାନେ ଗୋଟେ ନାଟ କଲ? ସମସ୍ତେ ତ ମୁନି ଋଷି କହିଲେ, ତମେ ଆସିକିରି କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଉଭୟକୁ ସାପ ଦିଆଦେଇ ହେଲେ। ଇଏ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ସିଏ ତାକୁ ଅଭିଶାପ। ଏବେ ଅଭିଶାପଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଏ ଦୋଷେ ତୁହି ହୁ ଅନଦି ଧର୍ମ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ ଜଗି, ଏବଂ ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାପେ ସର୍ବେ ତକ୍ଷଣେ ନଦୀ ରୂପେ। ପର୍ବତେ ନ ପାରିଲେ ରହି ଅଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଗଲେ ବହି, କହନ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶୁଣ ହେ ନଦୀଙ୍କର ନାମ। ଯେ ହରି ହର ଏକ ଦେହି ସେ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ନାମ ହୋଇ, ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗମେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କୁମୁଦୁନି ନାମେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବିଜେ କରିବେନି ପାରୁ ସେବେନି ନାରୀ, ଉତ୍ତର ଦିଗେ ସରସ୍ୱତୀ ଦକ୍ଷିଣେ ରହିଲେ ଗୋମତୀ। ଯେ ସୁରା ସରସ୍ୱତୀ ନାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋମତୀ ଉତ୍ତମ, ଆବର ଯେତେ ସୁର ଗଣେ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଜଣେ ଜଣେ। ରହିଲେ ଜଳ ରୂପ ଧରି କହିବା କେତେ ତା ବିଚାରି। ସୁରା ଯିଏ ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ନାମ ରହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି, ଉଭୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେୟଗିରିରୁ 8 ଦିଗକୁ ନଦୀ ହେଇ ସବୁ ବହିଗଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ହେଇ ବହିଯିବ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ହେଇ ବହିବ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ବାଦ ଯିବ କି? ତମେ ବି ବହିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ, ଏପଟେ ଗୋମତୀ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କର ନାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ଆସିଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। सहस्र संख्या जल पथ जे कृष्णावेणी नाम तीर्थ, तहि जे स्नान करे जाई से कोटि दान फल पाई। कार्तिके प्राप्त स्नान कले कार्तिक धर्म पाई भले, आवर जेते तीर्थ तहि अन्यर फल केहि नाई। जे शुणे कृष्णवेणी कथा तार हरई सर्व व्यथा, अम्ते लभई विष्णुदास भणई महादेव दास। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कृष्णावेणी चरित नाम कथने नाम 21 अध्याय। कृष्णावेणी चरित कथने नाम 21 अध्याय। दर्शक बंधु, कृष्णावेणी चरित ए अध्यायटी को कृष्णावेणी गोटे नदी नाम वर्णना करिसेंती। जो माने नदी रे स्नान करती सेमानकर अशेष अशेष पुण्य थाए। तेणु कृष्णावेणी जोटी हरिहर उभय जो कर्णेयगिरी प्रवाहित होइतिले, तेणुकरी से जो नदी रूप नेले से नदीर नाम है कृष्णावेणी। तेणु कृष्णावेणी नदीर स्नानर महत्व
ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।